ሰላም ኣብ ቀረባ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታ ኮንኩም ነዛና ልማዓት መልእኽቲ ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ያው ቃል ኣብ ዘለኹሞ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታይ ዘቕርበልኩም ሓውኹም ሃዋርያ ዝራየ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጥምቀት የድሕን ድዩ ጥምቀት ህፃናት መበቆሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ ወይስ ልምዳዊ ትራዲሽን ባህላዊ ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ሎም ድማ ብዝሃብኮ ቃል መሰረት ካልኣይ ክፋል ከም ዘቕርብ ቃላት እየ ነይረ ቅድሚኡ ግን መጀመርታ የቕረይታ ክሓትት ዝደሊ ደጋጊሙ ካብ ዝነበረ ርእቶ እቲ ዝነበረ ናይ ድሕረ ባይታ ሙዚቃ መብዛሕትኹም ከም ዝረበሸኩም ሓቢርኩም እሞ ብጣዕሚ የቕረይታ ብዘይ ሙዚቃ ክንገብሮ ክፍትን ኢሎም መዓንቲ ኣብ ዘለኹ ህንፃ ምስ ዘሎ ብርቱዕ ቁሪ ካናዳ ንመሞቕ ዝግበር ድምፂ ስለ ዘሎ እቲ ድምፂ ቁሩብ ስለ ዝህውኽ ብዙሕ ግዜ ከም ዝገብሮ እሞ ምስ ብዙሕ የቕረይታ ካብ ዝቐፂለ ድማ ሎም መዓንቲ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ እዩ ኣክቹዋሊ ጥምቀት ድሕር ዘይድሕን ተደኣ ኮይኑ ንምንታይ ንጥመቕ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ኦኬ ጥምቀት ንድሕነት ከም ዘይኮነ ሃዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ኣውጅልና ኣሎ ኣነ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጠምቕ ኣይለኣኸንን ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ከድሕን ኣይለኣኸንን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እምበኣር ምክንያቱ ጥምቀት ናይ ድሕነት ክፋል ተዝኸውን ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጠምቕ ኣይለኣኸንን ብጀካ ቤት እስጢፋኖስን ብጀካ ቤት ክስቶን ኣተዘይ ኮይኑ ንኻልኦት ስለዘይጠመቕኩ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ ክብል ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳብ ንኣምላኽ ብዘይ ምጥማቑ ዘመስገነሉ ጥምቀት ድሕነት ዝህብ ነይሩ ተዝኸውን ከም ዝኽብል ኣይምኽኣለን ስለዚ ብንጹር ጥምቀት ከም ዘይድሕን ወንጌል ክሰብኽ ሰብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኑ ክድሕን እምበር ከጠመቕሲ ኣይለኣኸንን ክብል ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳብ ክንዲዚ ጥምቀት ንድሕነት ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ሃውኤቨር ጥምቀት ድሕሪ ምእማንና ግን ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ከዓ ለማዓት ብቃል እግዚአብሔር ክንርኦ ኢና ካልእ ክንደይ ዓይነት ጥምቀታት ኣሎ እዚኣ ብጣዕሚ ክንምልሳ ከተድልየና ክንደይ ዓይነት ጥምቀት ኣሎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከድልየና እዩ ብጀካ ለማዓት ዝዛረበሉ ጥምቀት ማይ ትኩላትና ንፈልጦ ካልእ ጥምቀታት ኣሎ ስለዚ ዓይነታት ጥምቀት ብመጽሓፍ ቅዱስ ክንርኦ ኢና ኣብዚ ንምልሶ ካልእ ድማ ብዛዕባ ግዝረትን ጥምቀትን ዘለዎ ምትሓዝ ደቂ እስራኤል ንህፃናት ይገዝሩ ነይሮም ወይ ድማ ይኽንሽሙ ነይሮም ስለዚ ብሉይ ኪዳን ንቆልዑት ግዝረት ይፈቅድ እንተደኣ ነይሩ ወለዶም ሓላፍነት ወሲዶም ንደቆም ይገዝርዎም እንተደኣ ነይሮም ዋይ ንሕና ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመንና ስድራ ቤት ወይ ድማ ክርስቲያን ኢና ተባሂልና ብስም ስላሴ ንኣምን ንምንታይ ንደቅና ዘይነጠምቖም ዝብል ሓሳብ ጥምቀትን ግዝረትን ብዝተተሓዘ ሎማዓንቲ ቁርብ ነዚ እውን ድስስ ከብሎ እየ ካልእ ኣብዚኣ ክምልሳ ዝደሊ ሕቶ እንተደኣ ኣላ ድማ ኣብ ክልተ ቦታ ሓንቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ንሕድገት ሓጢኣት ተጠመቑ ዝብል ቃል ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:21 ድማ ጥምቀት ሕጂ የድሕነኩም ኣሎ ይብል ስለዚ ጥምቀት የድሕን ምዃኑ ከዓ ኣብ ተዘሪብሎ ስለዚ እዚ ከመይ ዝብል ሓሳብ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ክሽፉነ እየ እግዚኣብሔር ይመስገን እምበኣር ቤንክ ጅምሬ ክንደይ ዓይነት ጥምቀታት ኣሎ ሕጂ ጥምቀታት ክንብል ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ሃዋርያ ጳውሎስ 6 መሰረታዊ እምነተ ክርስትና ከም ዘሎ 6 ቤዚክ ቲቺንግ ኣባውት ክራይስት ዝብል ወይ ድማ መባእታ ትምህርቲ ክርስቶስ መባእታ ትምህርቲ ክርስትና ኢሉ ጠቂሱልና ዘሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 3 6 ኤሌመንታሪ ቲቺንግ ዝበሃሉ ኣለው ኣነ ከም ኣገልጋሊ ወንጌል ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ድሕነት ኢልና ንምህሮ ወይ ድማ ቤዚክ ቲቺንግ ኣባውት ክራይስት ኢልና መሰረታዊ መባእታ ክርስትና ኢልና ንምህሮ ከምዚ ትምህርቲ ክርስቶስ ወይ ድማ ትምህርቲ ሰንበት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንሕና እዚ ትምህርቲ ድሕነት ኢልና ንፅውዖ እዘን 6 መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና ኢና ንምህር ኣብቲ መጀመርታ ኢንትሮዳክሽን ብዛዕባ ክራይስት ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ መባእታ ትምህርቲ ክርስትና ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ዕብራውያን I believe ዕብራውያን ጳውሎስ ኢሎ ጽሒፎ ኢለ ስለዝኣምን እና ኣብ ምዕራፍ 5 ብዙሕ ነገር ክምህሮ ምስ ፈተነ ብዙሕ እንብሎ ነገር ነይሩና እዚ ንዓኻትኩም ንኸነረዳእኩም ጭንቂ እዩ ከም ምንዋሕ ዘመኖሲ መምሃራን ክትኮኑ እኳ ተገባእኩም ነይሩ ፀባ እምበር ዕፁም ብልዒ ክትበልዑ ኣይከኣልኩም መባእታ ትምህርቲ ምምሃር የድልየኩም ኣሎ ኢሉ እተ መባእታ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ጠቂሶና ኣሎ ኩላትና ንርአየን መጀመርታ ንስሓ ካብ ሞት ግብሪ ኢሉ ቀዳማይ ንስሓ ካብ ሞት ግብሪ ካልኣከ ብእምነት በኣምላኽ ሳልሳይከ ብትምህርቲ ጥምቀት ራብዓይከ ብምንባር ኣእዳው ሓምሻይከ
بتنساء موتان شاشاي لما بنايزل عالم فردي كم بحدش مسرت عين سرت مو منات زياتهم مسرتهم كم بحدش مسرت عين سرت مو نافذ عامي نحلف يلو سلازي إذا شديشنا مسرت عين تمرت خرسنا كتاكس كلوب أولوس نتات امكت تبلك قال اما بل سالساي تقيسوالو نابراهيم صحف نبلنا رح كلاتنا نسمع معلو نابراهيم صحفي ጥምቀት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣቕሚጧን ረኽቦ ኣብ ትግርኛና ጥምቀት ተባሂላ ተተርጉማ ዘላ ኣብ እንግሊዝኛ ኾነ ወይ ኣብ ካልእ ትርጉማት በኽሪ ኣብቲ ናይ ግሪክ እንተራእናዮ ሲንጉላር ወይ ድማ ተናጽል ጥምቀት ዘይኮነ ጥምቀታት እያ ትብል ጥምቀታት ስለዚህ ብዙሕ ዓይነት ጥምቀት ከም ዘሎ ኣብዚ ንርኢ ጥምቀታት እያ ትብል ኣብቲ ባፕቲዝሞን ትብል ቃል ናይ ብዙሕነት እተመልክት ጥምቀታት ባፕቲዝምስ ኣብቲ እንግሊዝ ድማ ባፕቲዝምስ ኢልወሎ ስለዚህ ሓንቲ ዓይነት ጥምቀት ኣይኮነን ዘንፈልጣ ናይ ማይ ጥምቀት ረሕ ዘይኮነ ክኒኡ ብዙሕ ዓይነት ጥምቀት ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ነይርና ኣሎ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ናይ መጀመርታ ባይ ዘ ወይ ካብዘን ሕጂ ዝጠቐሰን ሓደ 8 ዝኾና ዓይነታት ጥምቀት ክዝርዝር ካብዘን እንሪአን 8 ዓይነት ጥምቀታት እተን ክልተ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዋ ተምሳሌን كدغمولكم كابزن شمونت حجي تقسن نالات العلي كهلو خليو ግን بستغبره مصنعتي وين ما بزراخو مصحف قدسي شمونت عينت امقتات كنري نخلينا كابزوم شمونت اتوم كلته صلالوتيوم ابول كيدان ناي ጥምቀት ተምሳል ዘለዎም እዮም ስለዚህ ተቀዳማይ ናይ ጥምቀት ተምሳል ዘለዎ ابول كيدان ናይ ኖህ ጥምቀት ይባሃል እዚ ናይ ኖህ ጥምቀት ድማ ኩላትና ከም ንፈልጦ እግዚአብሔር ነታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም በማይ ኣይሂ ከጥፋን ከሎ 8 ነፍሲ ማለት ኖህ መሰለስተ ደቆን መሰለስተ አንስት ደቆን ንሱን ሰቤትን ተሓዋዊሶም 8 ነፍሲ ናፍታ መርከብ ዘኣተዋላ እዚ ምስጥምቀት አተሓሒዙ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ سلسته كاب قطر 10 كم زيبل تعجزت أملاخ بمعلتات نوم مستتصبيت أتا مركب كسرح كلا بقى حيدت مالت شمونت نفسي بما يزيد حنالا نتوم قدم زي آمنو سبخلهم اتماي دما حجي بتمثالو مالت تمكت يدحنكم الله إذا بتنسى يسوع كريستوس لما نو سنح لنا ناب أملاخ ينبر محساب رسحات سجا أيكونن نسو ناب سماي عريقو أبيمان أملاخون ألو نعو ملأختن سلطاناتن حيلتاتن دما نود أملاخ يجزء والله يبل أملاخ مسكن سلازم بقار أبزيا حانت عباي كونتروفرسي وينما حانت عباي أكاتعيت نتلي الله انتهي لنا لو بيدروس بقار أبزي شمون تنفسي بما يزدحان الله واو أبزيا كنا نتصلاز لنا نقر الله مناتو مسدحنت زت أساسر ترى أكوينو تمكت يدحن بلالونا مالتيو تمكت يدحن ترى أكوينو دما تي هاريب أولوس كتأمق أيلا أخنن زبولك قال كدحن أيلا أخنن زبول ترجم كنا وينا زي متأمق يخونن ترى أكوينو دما تقويتا يسوع كريستوس زي أمانة كخوننيو إلو تزخونن زي تتأمق خم زي كونت تمكت كم زي وصل لافتا كونن رئينا نيرنا قوم دما أتمس قويتانا يسوع كريستوس تستقل عمت أنيا يسوع كريستوس بمأمانة راح جنة كم زعته وحج مساي أب جنة الله كم زبولو إذا سبزي أيتت أمكن ጥምቀት ማይ አይወሰደን ስለዚህ ገነት አትዩ ስለዚህ እዛ ጥምቀት ሕጂ ይድሕነኩም አለው ዝብል ቃል ክንሪአ እንተራ ኮይና ብዕቱብ ኢና ክንሪአ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ኣርባዕተ ነገራት ከቀምጠልኩም ተለው ኣርባዕተ ዓበይቲ ተዋሳት አለው ማይ አሎ መርከብ አላ ቶም ዝደሓነ 8 ነፍሳት አለው እቶም ዝጠፍኡ ህዝብ አለው ኦኬ ስለዚህ ጥምቀት ሕጂ ብተምሳሉ ይድሕነኩም አለው ኢሉ ግን አውን ታይሉና አለው ጴጥሮስ እተን 8 ነፍሲ بماي زيد حنالا يقولوا بماي زيد حنالا حاجة إذا نازل أربعة وين ترجم تجمع يقولون كم زلوا بماي زيد حنالا زبل أبتني إنجليزي يكون أفت بخوري سرو واتر يزبل بماي دحينن أنا جنك حتىكم أزوم شمون تنفسي كم مايلهم دحينهم ويس بماي يوم دحينهم كم مايلهم دحينهم ويس بماي يوم دحينهم أنا سفلت كابتي ماي كم زيد حانو وإنما كلاتنا كنفلتو تا شمونت نفسي كابت زمص نغزيابير قطعه ماي اهيز بحال كابت ماي يوم اتم شمونت نفسي دحينهم لوجيك مالتيو مصحف قدس ግን بماي دحينهم يبلنا ስለዚህ ኣብዚ
ክልተ ዓይነት ድሕነት ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ባይ ዘ ወይ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 12 ካብ ዒላታት ምድሓን ብሓጎስ ማይ ክትቀድሑ ኢኹም ይብለና ስለዚ ምድሓን ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ምድሓን ኣሎ ነፍስና ብቃል ኣምላኽ ትድሕን ይብል ማለት ትናገፍ ያ ማለት እዩ ሰብ ካብ ሓደጋ ክድሕን ይኽእል ካብ ጥፋት ክድሕን ይኽእል ካብ ድንቁርና ክድሕን ይኽእል ብዙሕ ዓይነት ናይ ድሕነት ዒላታት ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክልተ ዓይነት ድሕነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኦኬ ክልተ ዓይነት ድሕነት ቀዳማይ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ኣምላኽ በታ መርከብ እዮም ድሒኖም ኦኬ እግዚአብሔር ነቲ ሽዑ ዝነበረ ወሎዶ በቲ ማይ ኣይሂ ገይሩ ከጥፍኦም ከሎ እዞም ሸሞንተ ነፍሲ ካብቲ ማይ ዘድሓነቶም እታ መርከብያ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ኣድሒናቶም እዚ ድማ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ኣምላኽ ከም ንድሕን መጽሓፍ ቅዱስ ይምረና ስለዚ እታ መርከብ ናይ እምነትና ምልክት እያ ስለዚ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረበ ከሎ ገሊኣቶም ግና ናይ እምነት መርከብ ናይ እምነት ተምሳል እዩ ስለዚ ንሕና ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ብምንታይ ድሒና በታ መርከብ ወይ ድማ በታ እምነት ክርስቶስ እንታይ ንገብር ንሞልቕ ማለት ኣምላኽቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጥዓስ ኣይመንደበናን ስለዚ ብመን ምድሓን ክንረክብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ እታ መርከብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና እምነት እያ ብዙሓት ዓይነት መራኽብ ነይረን ናብቲ እዋን እቲ ክህልዋ ክእላ ነይረን ናብቲ እዋን ብዙሓት መራኽብ ነገር ግን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ግን ተፃዊረን ክድሕና ሰርቫይቭ ክገብረ ኣይከኣላን ኩለን ሰጢመን እየን ሓንቲ እታ ብናይ እግዚኣብሔር ዲዛይን ዝተገብረት ካብ ኦም ጎፌር ስርሓያ ክንዲ ዝቁሞታ ክንዲ ዝእመታ ክንዲ ዝውርዳ ክንዲ ዝኽፍልታት ተባሂላ ብናይ እግዚኣብሔር ዲዛይን ተገብረት መርከብ ጥራሓ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ ነቶም ሸሞንተ ነፍሳት ከተድሕኖም ትኽእል ነይራ እዚ ድማ ብጀካ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ እምነት ካልእ ሃይማኖት ካልእ መንገዲ ካልእ ኩሉ እምነት ዝመስል ነገር መርከብ ዝመስል ነገር ንናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ ንናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ሓሊፉ ከድሕነና ኣይክእልን እዩ ሓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ብወዱ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክጥምተና እንከሎ እዩ ካብ ቁጥዓ ነፃ ዝኾና ሰባት ንኾን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዋይ ክርስቶስ ኢየሱስ መርከብ ህይወትና እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ መርከብ እምነትና እዩ ኦኬ እዞም ሸሞንተ ነፍሳት ግን ድሒኖም እዮም ድሒኖም ካብ ምንታይ ድሒኖም ግን ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ቀናን ወለዶ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ዘይፈርሕ ርኹስ ወለዶ ግን ካብ ምንታይም ድሒኖም ብማይ ተዳኢልና ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ወለዶ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ማይ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ ወለዶ ኣድሒንዎም እዩ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ ርኹስ ህዝቢ ቀናን ህዝቢ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር እኖ ነዛ ምድሪ እዚኣ ክትበኣ ከሎ ክፍኣት ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ብሓሳባት ልቦም ዝሓስቦ ዝገብርዎ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሓስብዎ ወርትክ ክፉእ ምዃኑ ረኣየ ሕጂ ዝገብርዎ ክፉእ እዩ ካብ ልቦም ድማ እዮም ዝገብርዎ ቀጻሊ ድማ ብዘይ ምቆራጽ ወርትክ እያ ትብል ቃል ወርትክ ስለዚ ካብቲ ኩሉ ግዜ እከይን ሓጢአትን ዝገብር ወለዶ ካብቲ ንእግዚአብሔር ዘይኸብር ወለዶ ካብቲ ቀናን ወለዶ እቲ ማይ ኣድሒንዎም ስለዚሁ ብማዮም ድሒኖም ክብለና እንከሎ ካብቲ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ ቁጥዓ ኣምላኽ ብመርከብ ድሒኖም ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ወለዶ ግና በቲ ማዮም ድሒኖም ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ማይ ነቶም ወለዶ ብምጥፋእ ኖህን ስድራ ቤቶን ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ቀናን ወለዶ ደሊቨር ኮይኖም ካብኦም ተፈላለዮም ካብኦም ድሒኖም ካብኦም ነፃ ወፂኦም ማለት እዩ እሞ ሐዋርያ ጴጥሮስ ደጊሙ እዚ ጴጥሮስ እዚ ድማ እዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ሽዑ ዝምሰምዑ ልቦም ተወጊእሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም ጴጥሮስ ከዓ እቲ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ በዓል እዝራ ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝፀውዖም ዘበሉ እዩ እተዋሃበ እሞ ተነስሑ ነፍስ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢአት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክትቅበሉ ኢኹም በሎም እጂ ኣብዚ ኣይወደአን ንወዳይ ትመራፍ ኦኬ ክትቅበሉ ኢኹም በሎም ካብዚ ቀናን ወለዶ ደሓኑ እናበለኻ ብዙሕ ካልእ ቃል መስከረሎምን ማዓዶምን እቶም ሽዑ ዘረቡ ባሂልዎ ተቐበልዎም ተጠምቁ ስለዚ ካብዚ ቀናን ወለዶ ደሓኑ ስለዚ ጥምቀት ካብቲ ቀናን ወለዶ ዘድሕን ዝፈሊ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ስለዚ እምበኣር እተን ሸሞንተ ነፍሲ ብማይ ድሒነን እወ ካበይ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ
ቄናን ወለዶ በታ መርከብ ድሕነን እወ ካብቲ ዝመጽእ ዝነበረ ቁጣዕ አምላኽ ስለዚ ጥምቀት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ኣይድሕነናኒው ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራሒና ካብ ቁጣዕ አምላኽ ንሞልቕ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘብለው ኩነኔ የብሎምን ስለዚ ሓደ ሰብ በክርስቶስ እንተዳ አሎ ኩነኔ የብሉን ቁጣዕ አምላኽ አብኡ የለን እግዚአብሔር አምላኽ በወድ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ክንረክብ ወይ ድማ መድሓን ክንረክብ እንበር ንቁጣዕ አይመደበናን ስለዚ ኣብታ መርከብ አቲናና እታ መርከብ ድማ ሳልቬሽን እትህብ እምነትና እቲ ማይ ድማ ካብቲ ዘሎ ቄናን ወለዶ ዘድሕን ካብቲ ሽዑ ዝነበረ እኪት ዓለም ወይ ድማ ኮስሞስ ካብኡ እግዚአብሔር ብጥምቀት ሓራ ገይሮ ማለት እዩ ስለ ተቀዳማይ ጥምቀት ንብሎ ጥምቀት ተምሳል ማለት እዩ ጥምቀት ኖህ እቲ ካልኣይ ቁጥሪ 2 ጥምቀት ድማ ጥምቀት ሙሴ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 እንረኽቦ ካብ 1 ክሳብ 3 እዚ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ኢሉ ተርጊሙልና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ደቂ እስራኤል ባሕሪ ኤርትራ ምስጋር እዩ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ካብ 1 ክሳብ 2 ኣሕዋተይ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩን ኩላቶምን ባሕሪ ከም እተሳገሩን ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ኩላቶም ድማ ብደበናን ባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ ይብለና ስለዚ ታ ጥምቀት አቡል ኪዳን ደቂ እስራኤል ዝተሳገርዎ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ጥምቀት ተምሳሊ ኢሉና ኣሎ እሺ ክልተሪና ለና ቀዳማይ ናይ ኖህ ጥምቀት አቡል ኪዳን ጽላሎት ካልኣይ ድማ ሙሴ ደቂ እስራኤል ዝተሳገርዎ ባሕሪ ናብ ሙሴ ተጠምቁ ይብለና እቲ ሳልሳይ ዓይነት ጥምቀት ድማ ጥምቀት ዮሐንስ ይባሃል ጥምቀት ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 11 ከም ዝብል ኣነስ ንንስሓ ብማይ የጥምቀኩም ኣለኹ ይብል ስለዚ ጥምቀት ንስሓ እንብሎ ወይ ድማ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ይባል ነቲ ካባይ ዝዓቢ ብድሕረይ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም ይሉና ኣሎ ስለዚ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ይባል ኣሎ ንግር መንገዲ ይሕጽር ኣቢለ መንፈስ ቅዱስ በሰለስተ ደረጃታት ኢና ንቅበል መጀመርታ ናይ ምድሓንና መንፈስ ንቅበል እዚ ድማ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ይባሃል እዚኣ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ውልድነት ጥራሕ ይዘበና ምልአት ኣይኮነን ምልክት እዩ ምድሓና ኣብ ልብና ማሕተም ውልድነት ዘበናዩ እዚ ድማ ኤፌሶን 1:13 ከም ድማ ኤፌሶን 4 ቁጥሪ 30 ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ስለዚ ማሕተም ሲል ውልድነት ዝህበካ መንፈስ ኣሎ ካልኣይ ድማ ንመንፈሳዊ ዕቤትካ ዝኸውን ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ኦኬ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ዝበሃል ኣሎ ሳልሳይ ድማ በሓዊ ምጥማቅ ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ስለዚ ታራብዒት ድማ እንታይ ትኾናላ ማለት እዩ ኪዳን ጥምቀት ኖህ ናይ ብሉይ ኪዳን ተምሳል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ጴጥሮስ ተጠቂስና ዘሎ ጥምቀት ሙሴ ወይ ድማ ጥምቀት ደቂ እስራኤል ኣብ ባሕሪ ኤርትራ እዚ ካብ ጥምቀት ተመሲሉ ዘሎ ሳልሳይ ጥምቀት ዮሐንስ ወይ ድማ ጥምቀት ንስሓ ተባሂሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 11 ራብዓይ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ሓምሻይ ድማ ጥምቀት ሓዊ ይባሃል ወይ ድማ ናይ ሓዊ ጥምቀት ይባሃል ኦኬ ናይ ሓዊ ጥምቀት እዚ ናይ ሓዊ ጥምቀት ድማ እቲ ሳልሳይ ዓይነት እንቅበሎ መንፈስ ንኣገልግሎት ብሓዊ መንፈስ ቅዱስ እንጥመቆ እዚ ድማ ንዕዮ ንኣገልግሎት እንወሃቦ ናይ ዕዮ ናይ ኣገልግሎት ጥምቀት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ናይ ምልአትን ናይ ሓውን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ግዜ ኩሉ ተጠሚቆም እዮም በቲ ሓደ ሸነኽ ምልአት መንፈስ ቅዱስ መሊእዎም ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ሓዊ ተመቃቀለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ኣብ ልዕሊኦም ተቀመጠ ይብለናሞ ወንጌል በሓይሊ ክሰብኩ ንምድሪ ብወንጌል ከጥለቀለቅዋ ዝገበሮም ሓይሊ ዕጢቁ ኣገልገልተኻ ኣገልገልቲ ሓዊ ገበርካዮም ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ እቲ ራብዓይ ናይ ሓዊ ጥምቀት እዩ ሓምሻይ ጥምቀት ድማ ኦኬ ስለዚ እዚ መበል ክን ይኾን ኣሎ አይ ቲንክ መበል ሓምሻይ ይኾን ኣሎ ናይ ሓዊ ጥምቀት መበል ሓምሻይ ጥምቀት እዩ ጥምቀት ሓዊ መበል ሓምሻይ እዩ ሻርሻይ ጥምቀት ኣብ ኣካል ክርስቶስ very important ጥምቀት ኣብ ኣካል ክርስቶስ ኦኬ ገላትያ ምዕራፍ 3 ገላትያ 3 ምዕራፍ ቁጥሪ 17 ከም ዝብል በክርስቶስ ተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስክሞ እሞ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውልድ አምላኽ ኢኹም ይብለና ሕዝግናልና በክርስቶስ ተጠመቅና ዘበልና ኩላትና ንክርስቶስ ተገርናዮ ለቢስናዮ ኢናሞ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውልድ አምላኽ ኢኹም
ኩላትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ አይሁዳዊ ጽርዓዊ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ የለን በዚ ድማ ባሪያን ጨዋን የለን በዚ ድማ ተባዕታይን አንስታይን የለን ስለዚህ አፍታ አካል ክርስቶስ ምን ይዝገብሮ እዚ በክርስቶስ ተጠሚቅና ክብለና እንከሎ አብቲ እንግሊዘኛ into Christ ይዝብለና which is ቤተክርስቲያን ክልተ ገጻት ኣለዋ እቲ ሓንቲ invisible ዓለም ለኻዊት ዘይትረአይ ማሕበር بعين زيت الرأي كريستوس محبر يزبلا one church بحربايتا بزيقدس حادثة بكريستوس يسوس مسآمنة بو نابتنا كريستوس أكل نافتا invisible زخونا church سمرج نقبر تمكت مالت كي تشرعو متقلع مالت سلازي أفتا أكل توهاد مالت أفتا أكل كريستوس كمولو رفلتكا جاء زخونا local church كي تتصنبركا أبزهل لك هالليخا بقويتا يسوس مسآمنكا بقو أفتا نا كريستوس أكل مرج تقبر تستم مالتيو تتمغ مالتيو آمين سلذي كلاتنا سلمتنا سعدنا كل عاليت أب كريستوس يسوس حديو مناتو كلاتنا بكريستوس يسوس تتأمغنا مالت بكريستوس يسوس آميننا نفتا أكالو مرج زقبرنا أفتا أكالو زتقلقنا كلاتنا حدينا بز أيهوداو يلا سرعاو يلا تبعتا يلا أنسا يلا ناكم زي هيمانوت ناكم زي دينومينيشن منم دينومينيشن بزي فلي كريستوس زفلتو داقم زتولد زبالة زعاتوا تمكت أب أكل كريستوس نبلا مغنياتون تايلونا له بكريستوس تتأمغنا زبالنا كلاتنا نكريستوس تغيرنا يو لبسنا يو كريستوس ملبس مالت حدش فترة مخان مالتيو حدا كوا بكريستوس انت دا عليو نسو حدش فترة ايو اتبولوي حاليفو انه كله حدش كوينو هاليلويا سلازي زي قويتا مغباليا بكريستوس يسوس امينكا نفتانا كريستوس محبر نفتانا كريستوس عالم لخاويت محبر افتا انفيزيبل تبهال يونيفرسال تشيرش ابقى مرج تقبر مالتيو انتي مخانو دحراي باتاخا بزي قدس دينومينيشنات كان انتي مخانو بزي قدس ازيا اب اكل كريستوس تقبر تمقات يا اوكي بسماي تمقات كاين حواوسا متان اب اكل كريستوس تقبر تمقات مبل شارشيتي شابعي تمقات ناي مكارا تمقات بلو مصحف قدس حدا غيزي كلت دق زبديوس بحالو يوحنسن يعقوبن مصيوم امنغست خاسي حدينا بيمانكا حنينا دما بصغامكا خنكون بليلو مون قويتا يسوع كريستوس ግን ከምዚ ልመልስ ኢሎም እታ ኣነ ዝጥመቃ ጥምቀትከ ክጥመቅዋ ፈቃደኛታ ዲኹም ኢሎም ኦኬ ዝጥመቃ ጥምቀት ግና ኣላትን ኢሉ ሓደ ግዜ ድማ ናብ ምድሪ ሓዊ ከውርድ ዝመጻኹ ዘይ ምንዳዱኸ እንታይ ይደሊ ኣለኹ ግናኸ ዝጥመቃ ጥምቀት ኣላትን ኢሉ እዚኣ ድማ እታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰትያ ዝነበሮ ጽዋዕ መስቀል እታ መራር ዝኾነት ናይ ሞት መስቀል ንዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ናይ መከራ ጥምቀት ናይ ሞት ጥምቀት ኢሉ ኣሎ እዚ ድማ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስአመና ኣብ እምነትና ምኽንያት ወይ በእምነትና ምኽንያት ንዘጋጥመና ካብ ጸርፊ በባዕምና ማለት እዩ ንጥመቆ ጥምቀት ኣሎ ብስም ክርስቶስ እንጸግቦ መከራ ስለ ክርስቶስ ዝመጸና ስደት ካብ ጸርፊ ጀሚርካ ክሳብ ምስያፍ ክሳብ ሞት ክሳብ ምምጋዝ ስለ እምነትካ كساب مقطقات كساب بامنتك مخنيات كساب مسواعت مخان زحتت ناي مكارات امقت يبلو ስለዚህ كل ክርስቲያን በዘተፈላለየ በእምነቱ ምክንያት መከራ ክጸግብ ከሎ ታይባል እዚ ናይ መከራት ጥምቀት ንብሎ ኦኬ ናይ መከራት ጥምቀት ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ክልተ ቦታ ተቀይሷሎ ንደቀ ዘብዴዎስ ዝጥመቃ ጥምቀት አላት ንስኻ ተወስደዋ ትኽሉ ዲኹም ኢሎም ካላ ግዜ ድማ ኣብ ምድሪ ሓዊ ክድርብ እመጽ ግናኸ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ኣብ ምድሪ ምድርባየ ሃሌሉያ ዝጥመቃ ጥምቀት ግን አላትን ኢሉ ታናይ መከራት ጥምቀት አመልከቱ ዝተዛረባ ቃልያ ሻምናይ ድማ ኦፍ ኮርስ ጥምቀት ማይ ዝሕጂ ብዝርዝር እንሪኦ ጥምቀት ማይ ድማ ሻምናይ ዓይነት ጥምቀት እዩ ማለት እዩ اوكي نمنتاي نطمق ابزبل ابزي نغير منገድ ትናንተ ይحቶ ታናይ ግዝራቱን ክምልሳኤ ቀዳማይ ንምንታይና ንጥማን ተዳኢልና ቁጥር 1 ጥቅሙ በዘይ ቀድስ ጥምቀት ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትእዛዝ አይኮነን ናይ ቶም ምብራ ኦርቶዶክስ ትእዛዝ አይኮነን ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትእዛዝ አይኮነን ናይ ወንጌላውያን አመንቲ ትእዛዝ አይኮነን እዛ ጥምቀት ትብል ትእዛዝ ናይ ጎይታናን ናይ መድኃኒናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እያ ስለዚህ ጥቅሙ በዘየገድስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቅ እንተዳኢሉካ ተጠመቅ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ አሜንካ እምነተይ እኹልዩ ኦፍ ኮርስ አይድሕነንን ስለዚህ ተዘይተጠመቅ ትብላለኻ ተአዘዝ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአዘዞ ትእዛዝ እዩ ድሕነትካ አይኮነን ንክርስቶስ ዘለካ ተአዛዝነት አሜን ንአምላኽ ዘለና ፍቅሪ እንገልጸሉ ምላሽ ፍቅርና እዩ
ተአዝዞና ምላሽ ፍቅርና እዩ ምላሽ ድሕነትና እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ትእዛዝ ስለዝኾነ ጥቕሙ ብዘይ ልገድስ እዚኣ ንምጥማዕና እኽልቲ ምኽንያት እያ ኦኬ ስለዚ ብዙሕ ምኽንያታት ከይደርደርና እንታይ ጥቕሙ ጥምቀት ከይበልና በዚኣ ጥራሕ ክንጥመቕ ይግባአና እዩ ምኽንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ስለዝኾነ ከምዚ ኢሉ ወንጌላት ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ተፍቁሩን እንተዳ ኮንኩም ትእዛዛተይ ሓልው ሃሌሉያ ንኣምላኽ ምፍቃር ካኢሉ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ንኣምላኽ ምፍቃር ትእዛዛቱ ምሕላው እዩ ትእዛዛቱ ድማ ከቢድ ኣይኮነን ኣብ ማይ ኣቲኻ ክንደ ግዜ ሓምቢስካ ኣለኻ ሓወይ ክንደ ግዜ ሓምቢስካ ኣለኻ ክንደ ግዜ ጠብልቕ ኢልካ ወፂእኻ ኣለኺ እዚ ግን ፐርፐዝሊ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልካ ሃሌሉያ ንጎይታ ክትእዘዝ ኢልካ ሃሌሉያ ኣሜን ራዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ መጥመቕ ምስ መፀ ዮሐንስ ንጎይታ ናብኡ ክመፅእ ምስ ረኣዮ ኖ ኣነ ደኣ በኣኻ ጥመቕ እምበር ንስኻ በኣያ ትጥመቕን ኢኻ ምስ በሎ ኖ ኩሉ ሕጊ ክንፍፅም ይግባአና እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ስለዝኾነ ኣሜን ክንጥመቕ ይግባአኒ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእዛዝ ንኣምላኽ ኣስሚሮ ሽዑ ተጠሚቑ ምስ ወፀ ሰማይ ተኸፊቱ ሓደ ድምፂ መፅዮ ብኡ ሰመርክፉቱ ወደይ ኣስሚርዎ ንኣምላኽ ባሃብ ኢልዎ ስለዚ ንጎይታ ዘለና ተኣዘዞ ንገልፀሉ ቀዳማይ እዚኣ ንምጥማቕ እኽልቲ ምኽንያት እያ ጎይታ ይመስገን ድሕሪ እምነት ዘላ ጥምቀት እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ሓቀኛ መፅሓፍ ቅዱስ ጥምቀት ዝብላ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመነ ኮንፈስ ምስ ገበረ ምስ ተኣመነ ዝጥመቓ ጥምቀት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላትና ተኣዘዞ እያ ኦኬ ቁጥሪ 2 ጥምቀት ቀብሪ እዩ ጥምቀት ቀብሪ እዩ ናይ ቀብሪ ምልክት እዩ ናይ ቀብሪ ምልክት ክንብል ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ ቦታ ጥምቀት ምስ ቀብሪ ኣተሓሒዙ ከምዚ ኢሉ ጠቂስልና ኣሎ ክንቅበር ተዳ ኮይና መጀመርታ ሙማትና ኢና ንረጋግጽ ራይ ሞይትና ስለዝኾንና ኢና ንቅበር እንታይ ማለት ሞይትና ማለትና ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ሞይትኩም ኢኹም እሞ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ይብል ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእማንና ንዓለም ንሓጢያት ምሟትና ኢና ንነግር ዘለና ሞይትኤ ስለዚ ቆልዓ ዛስዋይ ዲሳድ ክውስን ኣይክእልን እዩ ኣነ ንዓለም ሞይትኤ ኣነ ንዓለም ክሒደ ክብል ብቕዓት ስለዘይብሉ ቆልዓ ክጥመቕ ዘይብሉ ስለዚ ሙማት ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚንካ ንዓለም ምኽሓድ ማለት እዩ ስለዚ ሞይትኩም ኢኹም እሞ ህይወትኩም ድማ ኣብ ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ተገይራላ ተሰዊራ ኣላ ይብለና ቆሎሴ ምዕራፍ 2:11-12 ከም በልኩም ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ክርስቶስ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢትኩም ብኢድ ብዘይኮነት ግዝረት ብኡ ተገዘርኩም ሕጂ ዓንቶይ ሓንቲ ሕቶ ክምልስ የለኩም ነይረ ግዝረትን ጥምቀትን ተተሓዝዎ ሰባት ፈፂሙ ጥምቀት ምስ ግዝረት ዝተሓዝ ይብሉን ኦኬ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ግዝረት ሕጂ ብሓድሽ ኪዳን ተተኪዩ ሃራይ እሞ ቆልዑት ኣብ ብሉይ ኪዳን ቆልዑት ብህፃናቶም ከለው ይኽንሸቡ ወይ ድማ ይግዘሩ ነይሮም እዮም እሞ እንታይ ኣለዎ ንሕና ኣብ ቁልዕነትና ተጠመቕና ምክንያቱ ኣቦታቶም ወለዶም ነቶም ህፃናት ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ካብ ገዘርዎም ስለዚ ወለድና ኣመንቲ ኮይኖም ሓላፍነት ወሲዶም ተጠመቑና እንታይ ፀገም ኣለውን ዝብል ሕቶ ጥምቀትን ግዝረትን ንሓድሕዱ ብሓደ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ቀዳማይ እግዚአብሔር ብቃሉ ህፃናት ኣብ 8 መዓልቲ ክግዘሩ ንኣብርሃም ኣዚዝዎ እዩ መዓልቲ ጠቂሱ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ተባዕታይ ዘበለ ካብ ዓሌትካ ተባዕታይ ዘበለ ብምግዛር ምሳይ ዘለካ ኺዳን በዝፈጽም ኢልዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝነበረ ኪዳን ወዲ 8 መዓልቲ ቆልዓ ብምግዛር እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዚዝዎ ስለዚ ግዝረት ኣብ 8 መዓልቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ እዩ ስለዚ ጥምቀት ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልቲን ወይ ድማ ህፃናት ክጥመቑ ብምእዛዝ ዝሃበና መምርሒ የለን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንሕና ንግዘር ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግዝረት ብመንፈስ እያ ኢሉና ኣሎ ሮሜ ምዕራፍ 2 እታ ኣብ ስጋ ትግበር ግዝረት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምንም ጥቕሚ የብላን ግናኸ ግዝረት ልቢ ብመንፈስ ሓደ ሰብ ናይ ቀደም ኣረጊት ባህርያቱ እቲ ናይ ቀደም ኣረጊት ማንነቱ ብጎይታ ኢየሱስ ብምእማን እንታይ ይኸውን ይግዘር
ስለዚህ ግዝረትና ንዓለም ሓድና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባልና ነተኣረጊ ሰብና ምጉሓፍና እተመልክት ምክንያቱ ኣብ ግዝረት ሊተራሊ ወይ ድማ ኣብ ግዝረት ዝግበር መስርሕ እንታይ እዩ ኣካል ናይቲ ስጋ እዩ ዝቁረጽ ስለዚ ንሕና ድማ ተኣረጊ ሰብና ዝቁረጸሉ ንሞተሉ ንዓለም እንሞተሉ መንገዲ እዩ ስለዚ ቆሎሴ ጽቡቕና ነምባጅ ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ክርስቶስ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢትኩም ብዘይኮነት ግዝረት ተገዘርኩም ጥምቀት መጽያ ሓጀራዮ ተገዘርኩም ማለት በኻላ ዛረብ ሞይትኩም በጥምቀት እውን ምስኡ ተቀበርኩም بجبرت خاموتا زتنسو أملاخ دما مسؤو تنساكم سلازي سب يموت يجزر مالتي نعلم يموت دن بتمكت ونت ولا لاتا اوكي تمكتن جزرتن كلتا ببيننين جزرت مماتيو تمكت دما نزمو تسب مقباري اوكي سلازي جزرتن تمكتن كلتا ببينن مخانن اب قولوسي معرف كلتا اب 10 حدا زلا بجزرت كرسوس تجزيركم يخم مالت بكرسوس يس بمؤمن نعلم موتكم يخم مالتيو اتا دحري ازلا بتمكت ون مسؤول تقبركم يلو اما يكناتو كلنا مقبارنا اذا ملكت تطميغنا كنوص خلنا دما تنساينا يملكت هاليلويا كالاي غزي ابرومي معرف شدشته قطر 34 دما تمكت قبر مخانو نغيرنا له حدا غزي أبي تخرسيان تمكت كنوج كلنا أسنبد دبلومه زمازلو سنبت سرعة قبر لنا أسنبدو زتأمق اللونا زقبر اللونا مالتي لخالطيفة نتلب هذا بلومناته كم زيبل ويس بكرسوس يسوس تتأمقنا زبلنا كلاتنا بموتو كم تتأمقنا له أي تفلتونيكم امباركس كم تكرسوس بخبر أبو كم موتات تنسى كموخا نحنا بحداش هوت منطق الملالس نام موت بتمكت مسؤول تقبرنا تقبرنا سلازي انت لو بكرسوس يسوس آمين تزي تتأمقون تدعي الكاني وانت لو سمس موت تزي قبر كايو بعلها ملسو موتو ستزي قبر كايو انت يو سقومو ملاش نعاقه ስለዚህ ጥምቀት አገዳስ እዩ ሞይቴ ተብተዳአለኻ ተቀበር አሜን ምናቱ ቀብርና ምጥማቅናዩ ልክ ከማይ ድሕሪ 30 ሰከንድ ክንወጽ ኸለና አጀኹም 30 መዓልቲ አማይ ንጽንሕኒና ከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 30 መዓልቲ ተቀብሮ ኣብ 30 ሰከንድ ንወጽ ማለት እዩ ሲምቦል ንፍጽሞ ማለት እዩ አምላኽ መስገን አሜን ምስ ክርስቶስ ተቀቢርና ከማይ ክንወጽ ኸለና ድማ ትንሳኤና ንውጅ ክንግዘር ከለና ብክርስቶስ ክንአምን ከለና ንመውት ናማይ ክንአቱ ከለና ንቅበር ከማይ ክንወጽ ኸለና ድማ ምስ ክርስቶስ تنسينا لنا praise God amen رابعي نمنتاي نتمق زبل سالساي نمنتاي نتمق نبل حساب دما تمكت كم بقتا كرستنا نافلص امي زحلف زسغاغر منفساوي عبيت ذهب مسرح ايو انتو يتقشلكم نيره شدش مسارتاوي تمرت كرستنا زبحال الله زياده دما حواريا باولوس نسحا كاموت غبري بامنت باملاح بتمرت تمكتات بمنبار اداو بتنسعي موتان بنايز العالم فردي كم بحدش مسرت عين سرت مو نابي نحلف نافذ سامي سلازي حاله سب نابكال منفساو نجر كسغاغر تمكت اقداسيو سلازي امبل سالساي كفل خسري والو لك ابز عندنا اليمنتاري كاب قداماي كساب شارشاي دحار 70 انجينير بحال كاب تاشاي كساب 10 تقدر ما هاي سكول بحال كاب دما كوليج يونيفرسيتي مالت سلازي منفساو نجر دما كومالو قداماي ملغتي يوحنس كزارب كله أتم قلعت نبوس سلس فلتكمو يصحف لكم علىهم أتم أقباس برتعس لزخونكم قال أملاك أبهاتكم ينبر سلزل يصحف لكم علىهم أتم أبوتات نابل دما قلعت يلونا له منسيات يلونا له ما أقباس يلونا له كم دما أبوتات سلزي منفساو نجر درجات له سلزي تمكت كم بقى تمرت خرسنا كم مسارات أو تمرت خرسنا نابكال منفساو ليفل النساجر له مسجاجريو مغنيات هورا باولوس ينما نايم إبراهيم صحافي إزي شديش مسرت عين جبر ما وين ما عين ملص ما نفس عمي نحلفيله هذا تاريخ ذكركم نبوي تيسوس كرسوس فريساوين مسيوم مهورات مسيوم كم زي لهم زم سبات زي أتوم أملاخ تمكت عزيزو تمكت يوحنس عزيزو كلاتهم نعقمه أتوم فريساوين زبحالو تفلاتاتنا نبلهم زبلو سبات أتوم مرئياتنا زبلو سبات أتوم حق أملاخ علنا زبل سبات نزا أماي أتويلكا موساسي نعقمه شلالي لهم نت أملاخ زمخور لهم مخريت أمكت نعقمه أوكي حتى أنا زبحالو تم تجوتو زبحالو جنا تتأميقهم نأملاخ أصدقوا ويبل ويلما نأملاخ أسمروا نأملاخ أحجوسوا حجي زم سالساي كفلي شلل زبالو شلل تنياتات آمنتينا بحالتي فريساوين نبقوا تيسوس كرسوس مسيوم كبيرنا هاي سكول حتى حاتي تمه
ሳልሳይ ክፍሊ ነጥርካሲ ጥሪልካ አው ከለ ብልዓድና ጥሪሎም ካለ ሕቶ ሓቲቶሞ ምናቱ ተአምራት ክገብር ክምህር ሰባት ከገልግል ምስር አይዎ በይናይ ኃይሊ ቀዳማይ ወይስ በይናይ ስልጣን እዚ ትገብር አለ ኻይሎም ሓቲቶሞ ሪቶ ቦሎምሲ ደረጃኦም ተራእዮም ሳልሳይ ክፍሊ ጥምቀት ሸለል ዝበሉ ኦኬ ጽቡሕ ሕቶ እዩ ግን ሓንቲ ሕቶ ካሓተኩም ምናቱ እንደገና ፈተና ክትገብሩኹምሞ ሓጻር ፈተና ተሓሊፍኩማ ናብ ፍጻሜ ተሓልፊኹም ናት ከሰጋገረኩም ስለዚ ጥምቀት ዮሐንስ ኢሎም ካብ አምላኽ ዲያ ወይስ ካብ ሰብ እዚኣ መልሱልኝ እሞ እቲ ሓቲትኩሞ ዘለኹም ናይ ሃይ ስኩል ሕቶ እቲ ናይ ቡስላት ሕቶ ንዑ ክምልሰልኩም እየ ተኣምራት ምግባር ፈውሲ ምግባር ናብ ፍጻሜ ምሕላፍ ሳልሳይ ክፍሊ መባእታ ትምህርቲ ክትውዳእ ኣለካ ኦኬ ሶ እዛ ሕቶ እዚኣ ሓቲትዎም ጥምቀት ዮሐንስ ካብ አምላኽ ዲያ ወይስ ካብ ሰብ ኢልዎም ንሓደዶም ሽዑ ተዘራሪቦም ካብ አምላኽ እንተ ደኣ ኢልናዮ ንምንታይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ ንምንታይ ደኣ ዘይተቐበልኩሞ ክብለና እዩ ካብ ሰብ ያ እንተ ደኣ ኢልናዮ ድማ ኩሉ ሰብ ንዮሐንስ መጥመቅ ከም ናይ አምላኽ ነቢይ ርእይዎ እሞ እዚ ህዝቢ ድማ ብዳርባ እምኒ ይቐትለና እንታይ ደኣ ንበሎ ኣይንፈልጣን ኢና ጽብቕቲ ናብ ጎይታ መፅኦም ኣይንፈልጣን ኢና ኢሎም መሊሶምሉ ኣነ ኸ ኢሎም ኣይንግረኩምኒ ቢኮዝ ዩ አር ፌይልድ ስለዚ መንፈሳዊ ነገር ምስግጋር ኣለዎ ምዕባይ ኣለዎ ኦኬ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም በሓድሽ መሰረት ኣይንሰረት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ ስለዚ ጥምቀት ካብ መባእታ ናብ ፍጻሜ ናብ መንፈሳዊ ብስለት ዝሕልፍ መስርሕ እዩ ኦኬ ረብዓይ ጥምቀት ንምንታይ ኢና ንጥመቕ ወይ ድማ ጥቕሚ ጥምቀት ንምንታይ እንተደኣይልና ምስጋር ባሕሪ እዩ ባሕሪ ምስጋር ማለት ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ገንሸል ማለት ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ኢየሱስ ተሰዊኢልና ኢሞ ዝብል ቃል ኣሎ ሃሌሉያ እቲ ገንሸል ፋሲካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ዘጸአት ሙሴ ንደቂ እስራኤል በጊዕ ሓደ ዓመት ዝገበር ገንሸል ንሓደ ቤተሰብ ክስውኡ ብዝሓተቶም መጠን መሰረት እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ደም ገንሸል ገይሩ ካብ ግብፂ ኣውፂዎ መሓራ ፋዚ ገንሸል ፋሲካ ምስተሓርደ እቶም 430 ዓመት ኣብ ባርነት ዝነበሩ ካብ ግብፂ ሓራ ወፅዮም እዮም ስለዚ ንሕና ድማ ብደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ተሓፂብና ካብቲ ዝነበርናዮ ባርነት ሓራ ምስ ወፃና ምስ ደሓና ካብ ግብፃውያን ምስ ደሓና ናብታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ከነዓን መንገድና ክንከይድ መታን ናብ በረኸት ክንሳገር ናብታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ መንፈሳዊት ምድሪ ክንሳገር መታን ብባሕሪ ብጥምቀት ክንሓልፍ አምላኽ መስገን የድለና ዋይ ጥምቀት መሰጋገር እዩ ክንገረኩም ሓደ ግዜ ዘይምጥማቕ ማለት ኣብ ሻዶው ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት መንባር እዩ ራዩ ፈርዖን ታይሎም ደቂ እስራኤል ኪዱ ኢልዎም ግናኸ ኣይተርሕቁ ዘይምጥማዕ ማለት ዘይምርሓቅ ማለት ወፂኻ ካብ ግብፅ ወፂኻ ግን ተዘይተሳጊርካ ኣይርሓቅካን ኪዱ ኣይተርሕቁ ብጎይታ ኢየሱስ እመኑ ግን ኣይተጠመቁ ምናቱ ጥምቀት ምስጋር እዩ ምስ ፈርዖን ንሓዋሩ ምብታኽ እዩ ሃሌሉያ አሜን ስለዚ ደቂ እስራኤል እታ መንገዲ ቀረባ ክነሳ እግዚአብሔር ብባሕሪ ኤርትራ ኣዞሮም ይብለና ንምንታይ ባሕሪ ከሳግሮም ነይርዎ ክጥምቁ ነይርዎም ስለዚ ምስ ወፃና ምስ ደሓና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ብጥምቀት ድማ እንታይ ንገብር ንሳገር እግዚአብሔር ስለዚ ኣርሒካ መኻድ እዩ ካብቲ ዝጸናሕካዮ ሃይማኖት ካብቲ ዝጸናሕካዮ ዓለም ካብቲ ዝጸናሕካዮ ነገር ኣርሒካ ምስጋር መኻድ እዩ ኦኬ ካልእ ቁጽሪ 5 ጥምቀት ንምንታይ ይገድስ ጥምቀት ዚያ ጽብቕቲ ገይረ ኸብራልኩም ጥምቀት ድማ ሕጋዊ ፍትሕ ምስ ዓለምን ምስጋን ምስ ሰይጣንን እዩ በኣሱ ሰለስተ ጸላእት ኣለውና ንሳቶም ድማ ዓለም እዩ ተኻለይቲ ድማ ስጋ እዩ ሳልሳይ ድማ ሰይጣን እዩ ስለዚ ሰይጣን ዓለም ስጋ እዞም ሰለስተ ናይ ክርስቲያን ጸላእት እዮም ንግር መንገደይ ስጋ ክንብል ከለና ኣብ ሰለስተ ከፊልና ተራእናዮ ጽቡቕ እዩ እዚ ስጋ ክብል ከሎ ነዚ ቦሪ ኣይኮነን ነዚ ቅዱስን ባህ ዘብልን ኣምላኽ ጌርና መስዋዕት ንቕርቦ ክንካናኸኖ ዘለና ናይ ጎይታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መቕደስ እዩ ስጋና ማሕደር ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16 ስጋኹም ቤተ መቕደስ ናይቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ገዛ ርእስኹም ከም ዘይኮንኩም ኣይትፈልጡን ይኽኑና ኣሎ ስለዚ ሰብ ንስጉኡ ኢሉ ኣብ ካልእ ጽሑፍ ሰብ ንስጉኡ ይምግቦን ይከናኸኖ ንበር ሓደ እኳ ጸልኦ የለን ኢሉ ስለዚ ስጋና ጽቡቕ ጌርና ክንካናኸኖ ኣለና ካልእ ስጋ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ተፈጥራዊ ድሌታት ስጋ ኣለና ደኺምካ ክድቀስ ምድላይ መንፈሳዊ ይኮነን ንስጋና ዘድሊ ነገር እዩ ኦኬ ጸሚካ ክሰቲ ምድላይ ጠሚኻ ክትበልዕ ምድላይ ስጋና ዝጠልቦም ወይ ድማ ስጋና ዝጠልቦም ሓጢያት ዘይኮኑ ድሌታት ኣለዉ ኦኬ عرفت ندلي مقبل ندلي دقاس ندلي
ኣየር ንደሊ ስለዚ ንስጋና ዘድልዩና ጠለባት ሓጢያት ዘይኮኑ ድሌታት ስጋ ኣለው እቲ ሳልሳይ ግን ጸላኢና ዝኾነ ትምኒት ስጋ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኩሉ ሙሉ ኣይልኩሞ ሃራይ ትምኒት ስጋ ዝበሃል ጸላኢና ኣሎ እዛኻ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቲኹም ኩለና ከሎ ሕጂ ብስጋ ዝነብር ዘለኹ ብኻልእ ኣዘራርባ ብስጋ ነብር ወላ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስጋ እኳ እንመላለስ ክነስና بسجانا نملالس زلنا عبد المرزي بسجانا أكت نجبر زلنا كم سجاجن عين نبرن كم سجاجن عين واجان تمالتيو كم تميتو عين نبرن مالتيو أوكي سلازي ناي كريستيان سلاتي سلستيام سلازي تمكات حجاوي فتح legal divorce حجاوي فتح مس عالم مسجا مسيطان كرم حجي سبريت كوينا نيرنا تفالالينا نيرنا حجي جن documented زقنا هاليلويا بتمكت مس عالم officially مسيطان officially مستمني سجا officially تفاتيح الله إلكا مس أبون مس ولدن مس منفس كرس دما قال كيران تأتو publicly هاليلويا أبكر مس declare تجبره تأوجه بحبوز جبر مرعات خوينو هذا جنيه تمكت كل شيء public هون الله تحبي خاز جبر تمكت تحبي خاز جبر مرعاي دهون كخا تحبي خا تتأمق لك تحبي تتأمقن تحبيو زمرعون كل تياتهم أمونات يكونون مالتي سب مرعاها سب كفت الكازيت دليل سب تراهون كا there is something wrong متأمق سب كفت الكا زيت دليل تراهون كا نكريستوس أبكر مسب كتأمونه يعدل لخان نتايلنا لقوي تيسوس كريستوس زحتن زماون ولدو حزوني أبزحتن زمان ولدو بعين بقالين زحفر مالت نا كريستوسن صعب زقال املاح مخان كان تحفر كريستوس يسوس بقدسان ملائكته كاب ابو خمصن كلو ابقم ملائكتنا ابقم ابو ابون እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ድማ በአኻ ከሐፍር ስለዚህ ጥምቀት ፓብሊክ እዩ ንዓለም ንስጋን ሰይጣን ክሒድና ምስ አብን ምስ ወልድን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኪዳን እናአትወሉ ስለዚህ ጥምቀት ህዝብና ንዕድም ለማዓት ጥምቀት እዩ ሃሌሉያ አሜን ጥምቀትና ዲክሌር እንገብሮ ዓለም ትፍለጥ ሰይጣን ይፍለጥ ስጋና ይፍለጥ ኢልና እንጥመው ባይ ዘ ወይ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አማቴዎስ ወንጌል ማዕራፍ 18 ከ19 بعلامه باسم ابون ولدن منفس ቅዱስን አጠመቆ ዝበለና ምክንያቱ ራዩ በስም አቦ ክንጥመቅ ከለና ንዓለምና ንኽሕድ ኣብ ያዕቆብ 4:4 አትን ዘሞቲ ወይንም አቱም ከሓርቲ ፍቅሪ ንዓለምሲ ምስ አምላኽ ጽል መኻኑ አይትፈልጡን ይኹም ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ድማ ንአምላኽ ንዓለም ፍቃርሲ نعلم مفكارس نأملاخ دمات سئلنا له سلازي بسم أبو كنت ما كلنا مس عالم زلنا officially ركب تنجبر لنا documented بزقونه declare نجبران نوجه لنا نعلم إموت الله لنا نوجه أواج سلازي بسم أبو كنت ما كلنا نعلم نخد بسم والد كنت ما كلنا دما والدن سيد أن المسألة يوم قال كورنثوس معرف شو ديش غزار كله 14 كريستوسن بليال مسارت يوم كم تبرهان مسلمان تا حبرت الله امان مس زي امان تا حبرت الله كريستوس مس بليال كان تا مسم مع الله يلو او كان صحف دما ود املاح جبر ديابلوس كفرس نزي تገልጽ ይብለና ወደ አምላኽ ግብር ዲያብሎስ ከፍርስ ነዚዩ ተገልጸ ስለዚህ በስም ክርስቶስ ክንጥመከለና ንሰይጣን ኦፊሻሊ ንخحዶ በስም መንፈስ ቅዱስ ክንጥመከለና ድማ ንትምኒት ስጋና ንخحዶ هاللويا غلاطيا معرف حموشته بمنفس تملالسو امو تمنيت سغا اي كتفصمون يخم اتي دليت سغان دليت منفس نحدلهم زياتهم تايملنا مصارتم اوف كورس نمنفسنا يزملكت بتحاده شنخ دما منفس قدوس ام منفسنا سلازلو سلازي دليت سغان دليت منفسن مصارتم غلاطيا معرف حموشته اوكي اتي جبر السجا جهوديو نسخه منزرنا عبدان املخو طاوت طنقولا صلئي باسي قنئي قطعه شارا مفللاي زرغرك قنات قتلت سخران غوايلا كمز مساله كال دما يلو اتفر منفس غنا يلو حاغوس فقري بنتا جمر تي فرم منفس غنا فقري حاغوس عرقي عقلي لوهات حياونت امنت هدات ياخلن مباليو هاليلويا سلازي بمنفس قدوس كنتما كلنا دما اتي دليتات سغا اتي تمني سغا اتني حاتيات دليتات كله بناي منفس قدوس حيل مناتو بمنفس تملالسمو تمني سغا اي كتفصمون يخم إلنا سلازي وقعاوي فتح مس عالم سغا سيطان كم دما officially كيران مس ابن ولد منفس قدوسن هاليلويا
ሻድሻይ ጥምቀት ዘለና ወይ ድማ ናይ ጥምቀት ጥቕሚ ምስታ ሎካል አንቶይ እንተይልና ነርና ካብቶም ዓይነታት ጥምቀት ክንዛረብ ከለና ጥምቀት ኣብ ኣካል ክርስቶስ ኣብታ ኢንቪዚብል ዝኾነት ኣብታ ክርስቶስ ማሕበረይ ዝበላ ሓንቲ ዓለም ለኻዊት ኣብ ኩሉ ዘላ ኣብ ኩሉ ቋንቋታት ኣብ ኩሉ ዓለይታት ዘላ ማሕበር ኢንቪዚብል ዝኾነት ማሕበር ክርስቶስ ማሕበረይ ዝብላ ኣብኣ ራይት ኣዌይ ኢንክሉድድ ትኸውን بكرسوس تتأمنا زبلنا نب أكلنا تتأمينا تأمكت ما يجن مستا local church وإنما مستا سباخويت محبر مستا denominational محبر مسا تاين خاون مس قدوسان مس أمنتي مس حواتنا مرج نجبر مساتهم يفقرنا مساتهم يتأبقنا مالج بخلا أزراروا سدرابيت أملاخ مخنا أنت يسمعنا بيتنا تسمعنا بيلونجنا تسمعنا كل تأمنت كبوكم يمسحكوا تكزاروا كلهم أما أعرف شمون تجبرها وريات سمعون تأنقالي فيليبوس وانجيل سبيخو قويتا مستقبله بكرسوس يسوس آمينو مستتأمكه إذا سمعون تأنقالي دحرت أمكاتو حانتي منفسا وسيت رخيبو دعاتو تعال مستتأمكه دما مس فيليبوس تجبره لجبه سلازي مس قدوسان يتطابق كاملج قشنة تسمعكان بيتنا تسمعك ودجزا مهانكا سدرا بيت أملاخ مهانكا سرداء كاملج آمين سلازي كمزي قوانا زنبركا وإنما قشاز نبركا تمكت جن مسحواتكا مس محبر كريستوس بقى فاميليار كتكون حوس كتب الكمزنا أباجع سمبر نمبال تبعز بكا منفساوي مسرح آمين مناتو مستتأم كدما مس فيليبوس تجبره لجبيبل كلا يا بجبره ولات معرف عصرت شديش ده ليديا تبهال كأي حري شيء سبيتي بكريستوس يسوس آمينا مستتأم كت انتهيلاتهم نوع باولوس كم أمانيت قويتا ريخومني انتداخنكم تقبلكم انتداخنكم بحرتم كتاي أبقى زايتو أيتفوت أمايت تيقوم حنت معلت وانجل سبيخهم لا قال أملاخ نجرما زكافلتهم أجايش مسأتنياتات وإنما أنت سترينجرز هون مالت كوي نحل معت زراعتهم كم جراتو نبيت خاطو كم جراتو عدمهم مخنياتو تمكت مسحواتك حدا جبركا مسحواتك يتحباب ركا مسحواتك يفقرك مس بيت خرسيان طبق كتبل قشنة يسمعكان بيتنا تسمعك هاليلويا لك دحر تمكت مستا محبر كريستوس شعيو بقى امان مخانك شعيو زرداك خوتا ترايو سيمبل اماي بمطلاق زغبر ነገር سي ام منفساو ነገር ዘለው ጥቅም رايو هاليلويا مستا نا كريستوس محبر دفر الك تحوس بيتነት كسمعك زغبرك منفساو مسطير هاليلويا امين شبعي كم زي لنا مصحف قدس سرعه እግዚአብሔር ቁንዕ ኢሉ ንልብ ድማ እንታይ ገብሮ ይሕጉሶ رايو ابزخونه املاخ سرعو سرعاتات املاخ ابزغبرو منفساو سرعاتات كل غزي حغوس አለው ንኣብነት مرعى كاب أدم جميل بإجابة تجبره منفساوي مستير لزخونه منفساوي سرعة لزخونه أمرعى زول حجوس كلنا نفلطينا كمرعى جميركا كمرعى جميركا كبيتسب جميركا تسأليوز نبرة شعوي فقر حزينوز نبرة شعوي دبس أب مرعى حجوس الله واي سرعة أملاخ لزخونه هذا كاب سرعة أملاخ دمات إمكاتيو سرعة إجابة كونيو نلب دمان تجبره يحجوسه ስለዚህ አጥምቀት እንታያለው ተዳይልና መንፈሳው ሐጎስ አለው ጥርዝ ዝበጽሐ ሐጎስ አብልበኻ ዘፍስስ መንፈሳው ነገር ኩላትና ከም ዝክሮ ስሉፕ ኢትዮጵያዊ ፊሊጶስ ምስ አጠመቆ ጣም ድገርመን ታሪኽ ዘናይ ፊሊጶስ ከንቶልቶ ዝሓለፈዋን ስለዝር ጠቀስኮ እንሆ ማይ ከጥመቀ እንታይ ይኽልክለኒ እንታይ ኢሎ ብሙሉ ልብኻ ተኣሚንካ ይኾነልካ እዩ ተዚ ኣሚንካ ይኮነልካ እዩ እንታይ ይኽልክለኒ ዝኽልክለካ ዘይምእማን እዩ ዘጠመቀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ መኻኑ አምናለሁ ናማይ ወሪዶም ተጠምቆም አጠሚቆ ፊሊጶስ መሰጠመቆ ፊሊጶስ ነተስሉፕ ኢትዮጵያ መሰጠመቆ መንፈስ እግዚአብሔር ነፊሊጶስ መንዚዑ ተገበሮ ወሰደማ አባዛጦን ተረከበ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሎም አንሳኹም ኮፊሉ ዝዕል ሐሰብ ሃንደበት ካባኻትኩም ስውር እንተዝብል ልብኹም ስውር አይመበለትን ልብኹም ሽርባ አይመበለትን ምሳኹም ዝረይዎ ዘለኹም ሰብ بزي قال ما قعزيا كباخاتكم سور كبل كله قال نجاك سمعكم قال فرحات سمعكم خيري قال سمبرك سمعكم خيري تقول كلام لكن كم زي لنا تسلو بيت أبيا وجنا من جدو نتحجوسه باهلو خلنبر أبي كيدو عاتي تودي قد شو ودي هاليلويا كينيو اتناي فيليبوس كابو ملعال مقعاسي اتبتمكت لبوز تحجوسه تبكرسوس يسوع اكشوالي بمؤمنون بمتمعون تحجوسه حجوس لزعززه ان تحجوسه باهلو من قدو خذ هاليلويا
ስለዚህ ኣብ ክርስትና ጉዕዞ ኢና ዘለና ስለዚህ ተረፈ ጉዕዞ ክርስትናና ሓጎስ ዘውህበና ወይ ድማ ሓጎስ ዝውስኸልና ስርዓት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጥምቀት ሃሌሉያ ንልቢ ይሐጉሶ ስርዓት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣሜን ኣሜን ናይ መወዳእታ ልማኖ ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ እዩ ኦኬ እዚኣ ጴጥሮስ ኢልና ዘሎ ልማኖ ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ እዩ ተማለት ልማኖ ሰናይ ሕልና ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ደም ድቤላታትን ኣራውሕን ሓሙሽተ ኣራውሕን ተነፂጉ ንምፅራይ ጽጋ ዝቅድስ ካብ ኮነ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግዳ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ንኣሓትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ንሕልናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ ኢሉና ኣሎ ቀደም ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓጢአት ክገብሩ ከለዉ ደም ድቤላታትን ኣራውሕን እንታይ ገብሩሎም ነይሮም ብምንጻግ ሓሙሽተ ኣራውሕ ገይሮም ብምንጻግ ካብቲ ዝነበሮም ሓጢአት የጽልይዎም ዘይኮነ ይሽፍንዎም ነይሮም ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ክዛረብ ከሎ ሓንሳብ እንተዝነጽሁ ነይሮምሲ ደጋጊሞም ኣይምገበርዎን ነይሮም ይብለና ምክንያቱ ንሓጢአቶም ሸፊንዎም በር ንሓጢአቶም ኣያገለሶም ሓደ እዋን ሓጢአት ኣብ ሕልና ዘትርፎ ኮንሽስነስ ኣሎ ማለት ናይ በደለኝነት ስምዒት ኣምላኽ በርዶ ተቐቢሉኒ ናይ ዝብል ስምዒት ኦኬ ስለዚህ ነዚ ኢሞሽን እዚ ነዚ ሕልና እዚ ጥምቀት እንታይ ገብሮ እንተዳኢልና ሃሌሉያ ይርሕቆ ማለት ልማኖ ሰናይ ሕልና ሃሌሉያ ሕልናኻ ኣተሓሳስባኻ ኣምላኽ ከም ዝተቐበልካ ፊል ትገብር ባይ ዘ ወይ ተሰሚዑካ ኣይተሰማዓካ ብምእማንካ ጸሊእካኻ ብምእማንካ ድሒንካኻ ግናኸ ሕልናኻ ግን ብጥምቀት ኣይገብረካ ልማኖ ሰናይ ሕልናኻ የንጽሖ ሕልናኻ ንጹህ ምዃኑስ ቦልድነስ ስማዓካ ትብዓት ስማዓካ እግዚአብሔር ምሕረት ዝገበረልካ ሰብ ምዃኑ ኣብ ሕብረቱ ዝጸንበረካ ሰብ ምዃኑሲ ኣብቲ ፕራክቲካል ብዘይ ምጥማዕካ ኮሙን ተኾነ እቲ ስምዒታት ግን ክህልወካ ክእል እዩ ተተረፍ እግዚአብሔር በርዶ ተቐቢሉኒ ድኸውን ድሒነ ድኸውን ንዝብል ኣብ ሕልናና ዘሎ ነገር ከንጽህ ዝኽእል ልማኖ ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ እምበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን ሕልና የንጽህ ተማለት ሕልና በደለኝነት ቅድሚ ሕጂ ናይ ዝገበርካዮ ፎቶኮፒ ኣው ተሪፍ ዘሎ ኣብ ሳብኮንሽስ ተሪፍ ዘሎ ተውስታ ተዘክሮ ንዕኡ ምሕዚቑ ኸውፅእ ኣምላኽ መስገን ሮሜ እዚኣ ቁርብ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከም ዝበልኩም ከም ዝትብል ጥምቀት ነዚ ክንቆፅር ከም ዝገብረና ኣቆፃፅራና ኣተሓሳስባና ዝቕይር እዚ ተኸብለኩም ከለኹ ይድሕነና ማለት ኣይኮነን بكريستوس يسوس نيدحنا سمعت تسمعك تسمعكان بكريستوس بمن كان دحين كها تمكت جن لما نو سنة حلنا على أملاك بر محس أبرز حد سجاء يكونن كم زيبل قطر عسات عليه كم دمان سخاتكم كم حاتيات كم زماتكم بكريستوس يسوس جنا نأملاك هيوان كم زخونكم رؤوسكم تجبروا كوتشارو لازم حلناها أقوس عطراها زستخاخل مس أملاك أرك كم زجبركها أبحلناها زنح كسي أب حلنا خاص أن حزقل أملاح تقابلين دخون زبل توستا زتفق لما نو سنة حلنا ناب أملاح مبر محساب رصحات سجا أيقونن زابير مسكن بكريستوس يسوس آمين كا أنت دعا تدحن كون كات إمكات نمنتها يقدس نزبل مويت كا تزي تقبر كاسي أنت يتجمع لول نزبل حتى يزمل سلنا زموتك قبر يزلوا قال أي كاب جبس وتي بحري تزي تساجر كوخه أنت هاللو أنت دعيلنا أنا كذا أسر كيا دورهوسي زفتح كيا يمسلا هذا حال سلزلو من البات تسحب كان ندحريت نايم ملاس زلو تخلو قفش لزقونه لازم تمكت يرحق كيو لازم فرعون كيلو يبلكا جن أيتساقوري زب أرحق كخت كيدا لكا تمكت مار أرحق وزدنا من قديش لازم زين شمون تنتبه ترى رئيناين نتمكت أقدر سنة بزي نفلت قويتها مسكن حدث عاود كجبر دليل ما عندي قويتها يسوع كريستوس نقل من حنيكم من نقل قويتها من غيركم زي تقبلكم وسبات لعلكم لومي زخبر عجمة زي يقرب لكم قويتها يسوع كريستوس أتم كلهم تسعرون صار زخبركم من أنا كعرفكم نبينعو أنا اللي واحد بين ما تحط أروتي فوكس أريد ما قليل سلازي أروتي تسعروا كبايد ما تمهاروا لنفسهم لما عرفت تقترحوا بكم يبلنا مصحف قدس سلازي نزق قويتها زي نبي حكي مزق قويتها زي قبركم سبات نزق قويتها زي نقل لكم ملحاني المحجي بمنهاني علم تفلت وياكم لو مقل منهاني علم زي كونه مدحانيي ناتي مدحاني غير قبلك على تبلو سبات وإنما قويتا يسوس تقبلكم داقم توليلكم تمكت ماي زي تتأمأكم زي رحاكم بقول عنا تتأمغنا تبلو آمنتي وانجل تلعاليكم بقول عاقا أي تتأمأكان تمكت زقوتر دحري أمنت لزخونه
مزخونه كتأمغهم مزخولو بتكرسيانات أقل تخرخبوكم يخلي سلزي صحافو ليكم أنا بحكي تأمك تردين الله كتأمق دلي مويتي بكريستوس يسوس آمين أنا عالم مويتي حجن كقبر دلي زبل سب أنا نكريستوس يسوس آمين سلزي أبكر مع عالم بسم أبون ولدن منفس قدوس تتأمقين عالم نستغان سيطان زخحدلو ديكلر كقبر دلي كوجي دلي مرعي مس كريستوس كفلت دلي تبلو السبات تأمكات أقداسو مخانو تردأكم سبات بليز كونتاكت قبرني أبزي زلو فيديو سدلي تغليكم وإنما واتساب نمبرك قرفلكم مخلي أبزلكم مبوتا نايكرسوس أمباسادرات أب كل بوتا ألو بقويتا بيسو تروس آمينون داقم تولدو محبر كريستوس تا فيزيبل بيت خرسيان تأمكات ماي كتتأمقكم زخولو بزحات بوتاتات أبزو كل عالم سلازلو آمنت وانجل ناي إرتراوي ناي تقرنيا تزاربتي مس كلهم كرخابوكم مخلي بليس زعابو ساني أبيوتكم أقداسيو بليس بما يتتأمئكم كم تقويتا يسوس كروس نأملاخ زسمرو بو سمركو فتوود دايز ولو نقويتا تأززو بمئزازكم نقويتا أخبروا جابير أملاخ يباركم سلام